السلام علیکم ناظرین، یہ ہے اردو پوائنٹ اور میں ہوں عمر خطاب۔ پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے ٹرمپ کا عمران خان کو خط اور افغان طالبان کو مذاکرات کے لیے آمادہ کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو افغان طالبان سے بات چیت کرنے اور انہیں مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان کی بالآخر ضرورت پڑ گئی ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھا، جس میں انہوں نے افغان تنازع کا حل نکالنے کے لیے اسلام آباد سے مدد کی درخواست کی ہے۔ اپنے خط میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی قربانیاں دی ہیں اور زور دیا کہ پاکستان اور امریکہ مل کر اس شراکت دار کو مزید مستحکم کرنے کے لیے دوسرے شعبوں میں بھی کام کریں۔ نجی ٹی وی چینل کی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے انہیں بتایا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں خط لکھا ہے اور افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اسلام آباد سے مدد مانگی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انہوں نے واشنگٹن کو اس معاملے میں مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی ہے اور انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس حوالے سے روابط قائم ہیں، تاہم پاکستان بھی اس ضمن میں خلوص نیت کے ساتھ کوشش کرے گا۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کا نمائندہ خصوصی برائے افغان امور بھی اس سلسلے میں بات چیت کے لیے اسلام آباد آئے گا۔ مزید میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی جانب سے ماضی میں امریکہ سے معذرت خانہ رویہ اختیار کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے واشنگٹن کو منہ توڑ جواب دیا تو اب اس نے پاکستان کو خط لکھ ڈالا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی امریکی صدر کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو خط موصول ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ رائٹر سے بات کرتے ہوئے وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کو خط لکھا ہے اور انہوں نے پاکستان سے افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد مانگی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خط میں ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ کے لیے پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات اور افغان تنازع کا حل نکالنا دونوں ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وزیر اعظم عمران خان کے نام خط پر تبصرہ کرنے سے انکار سامنے آیا ہے۔ راولپنڈی میں صحافیوں سے جب انہوں نے بات کی تو اس دوران ایک سوال کے جواب میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ نے کہا کہ انہوں نے امریکی صدر کا خط دیکھا ہے، اس خط میں دونوں طرف بات کی گئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس پر دفتر خارجہ کی جانب سے بات کرنا ہی بہتر رہے گا۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ امریکی نشریاتی ادارے فوکس نیوز کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے لیے امریکی امداد روکنے کا دفاع کیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان نے اب تک امریکہ کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محمد ارسلان فاروق نے، جو کہ اینکر پرسن ہے اور تجزیہ نگار بھی ہیں۔ السلام علیکم ارسلان صاحب۔ جی وعلیکم السلام عمر خطاب صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ سر، خبریں سامنے آئی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان صاحب کو خط لکھا ہے اور افغانستان کے لیے انہوں نے درخواست کی ہے کہ طالبان کو جو ہے وہ میز پر لانے کے لیے، ان کو آمادہ کرنے کے لیے انہوں نے اپیل کی ہے پاکستان سے۔ بٹ صاحب، یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی جو فورن پالیسی تھی وہ ڈیفینسو تھی، اس سے پہلے کچھ محاذوں پر ہم اوفینسو بھی رہے، لیکن اب کی دفعہ ایسا محسوس ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح سے ٹرمپ صاحب کی ٹویٹس کے جواب دیے تھے اور انہیں ان کے فیکٹس درست کیے تھے کہ پاکستان نے کس قدر اپنا جانی اور مالی نقصان کیا ہے وار آن ٹیرر میں، یہ جب انہیں چہرہ دکھایا گیا تو اس کے بعد ٹرمپ صاحب نے اپنی روش کو بدلا۔ یہ سیم اسی طرح سے ہو رہا ہے جس طرح سے ٹرمپ نے نارتھ کوریا کے متعلق پہلے ٹویٹس کی اور پھر خود ان سے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ نے بڑے واضح انداز کے اندر دوبارہ ان ٹویٹس کا جواب بھی دیا اور وہ نہ صرف سٹرائکر بنے بلکہ انہوں نے پاکستان کی طرح، جس طرح سے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے سٹرائکر بن کر جواب دیا ہے، ٹرمپ کو ٹرمپ کی زبان میں جواب دیا۔ اچھا، امریکہ اور امریکہ کے حلقے اس بات کو، اس کا جب دل کرتا ہے وہ پاکستان کو کہتا ہے کہ آپ کی کوئی کاوش نہیں ہے، آپ کی کوئی کوشش نہیں ہے، اس حوالے سے جنگ کے حوالے سے، قربانیوں کے حوالے سے وہ ڈینائی کرتا ہے، اور جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں پاکستان کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے دیکھیں صاحب، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ امریکہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ افغانستان کے اندر اس کی وہ جتنی مرضی کامیابیاں سمیٹ لے، اس کی کامیابیاں ساری ریت کے ذرات کے برابر
شمار ہوں گی جب جب وہ پاکستان کا ڈینائل کرے گا، پاکستان کی کاوشوں سے انکار کرے گا۔ پاکستان نے ہمیشہ جو کوششیں کی ہیں ان کوششوں کے اندر بڑی دیانتداری، بڑے خلوص کے ساتھ یہ چاہا ہے کہ اس دنیا کے اندر سے دہشت گردانہ کاروائیاں ختم ہو جائیں اور امن کا پیمبر بن جائے۔ لیکن جب جب ٹرمپ نے اور ٹرمپ کی انتظامیہ نے، یا اس سے پہلے جتنے صدور رہے ہیں امریکہ کے جو اس وار آن ٹیرر کا حصہ رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کی کاوشوں کو جب جب ان کا ڈینائل دیا، تب جب انہیں وہ افغانستان کے اندر مزید پھنستے چلے گئے۔ کیے گئے تھے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اور پاکستان کی قربانیوں کو انہوں نے سراہنے کی بجائے ڈینائی کیا تھا، تو اس وقت پاکستان کی طرف سے یہ موقف تھا کہ ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اپنی جو بھی کام کریں گے اس حوالے سے تو اپنے ملک کے مفاد کو سامنے رکھیں گے۔ تو اس طرح آپ کیا دیکھتے ہیں، اب کیا پالیسی اختیار کی جائے گی پاکستان کی فورن پالیسی؟ تو ظاہر ہے حقیقت یہی ہے کہ ہمیشہ ملک کے مفادات کو سامنے رکھ کر ہی فورن پالیسی بنائی جاتی ہے۔ ملک کا مفاد جب تک حکومتوں کے سامنے نہیں ہوتا تو وہ کوئی بھی اقدامات نہیں اٹھاتی۔ پاکستان کے جتنے وزرائے اعظم رہے یا جتنے بھی وزرائے خارجہ رہے، انہوں نے جب جب اپنی پالیسیز کا اناؤنسمنٹ کیا اس میں پاکستان فرسٹ تھا۔ جب پاکستان فرسٹ تھا تو ظاہر ہے پھر امریکہ اس بات کو، ہاں ایک محاذ کے اوپر ہمیں تھوڑا سا مسائل کا سامنا رہا۔ وہ مسائل یہ تھے کہ ہم نے اس طرح سے، جس طرح سے بھارت امریکہ کے اندر لابنگ کرتا ہے اور کانگریسی حلقوں کے اندر جو ہے ان کی لابنگ بڑی مضبوط سمجھی جاتی ہے، پاکستان کے جو بھی سفرا رہے ہیں امریکہ کے اندر وہ اس طرح سے لابنگ نہیں کر سکے پاکستان کی، اور پاکستان کی جو قربانیاں ہیں ان کو اس طرح سے وہاں پر بیان نہیں کیا جا سکا۔ یہ ایک پاکستان کے اینڈ سے کمزوری رہی ہے، لیکن امریکہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر وہ افغانستان کے اندر جنگ جیتنا چاہتا ہے، اگر وہ طالبان کو کسی طور پر شکست دینا چاہتا ہے تو وہ پاکستان کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہو پائے گا۔ ایک بات، دوسری بات، اگر وہ امریکہ افغانستان سے نکلنا بھی چاہتا ہے تب بھی وہ پاکستان کی مدد کے بغیر نکل نہیں پائے گا۔ پوری دنیا نے مل کر زور لگا لیا، نیٹو فورسز نے مل کر زور لگا لیا کہ وہ طالبان کو شکست دے سکے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کو، پاکستان کی کوششوں کو اگر وہ پس پوچھ ڈالیں گے اور وہ امریکہ جو ہے وہ یہ سمجھے گا کہ وہ پاکستان کے بغیر افغانستان سے نکل سکتا ہے، تو یہ اس کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ اچھا، اور اس یہ تو امریکہ کا مفاد ہے نا کہ وہ چاہتا کہ پاکستان ان کی مدد کرے، تو پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اگر یہ ایشو کو ریزالو کر دیتا ہے افغانستان کے حوالے سے؟ تو پاکستان کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کو کئی محاذوں پر فائدہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان اپنی شرائط کے اوپر امریکہ سے اپنی بات کو اب منوا سکتا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان امریکہ کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ وہ تجارت کرتے ہیں تو پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ ملے گا۔ دوسرا، پاکستان کشمیر ایشو کو سامنے رکھ سکتا ہے۔ پاکستان امریکہ سے کہہ سکتا ہے کہ تم بھارت سے بات کرو اور کشمیر ایشو کو ریزالو کرنے کی طرف جاؤ۔ جو وہاں پر ہیومینٹیرین گراؤنڈز کے اوپر فیصلے کرنے ہیں وہ فیصلے کرنے کے لیے پاکستان امریکہ کے اوپر دباؤ ڈال سکتا ہے۔ یہ سیم آپ کو اسی طرح سے بتاؤں گا جس طرح سے چوکی کے معاملے میں سعودی عرب جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلا گیا اور اس نے بیک فٹ پر جاتے ہوئے پاکستان کے ساتھ باقاعدہ ایگریمنٹس کر لیے اور پاکستان کو $12 بلین کی امداد دینے کا، یا اس کو جس طرح سے بھی آپ تجارت کی مد میں سمجھ لیں، وہ ایک پیکج دینے کا، بیل آؤٹ پیکج دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ، آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان ان کی بات مانتا ہے افغانستان کے حوالے سے، طالبان کے حوالے سے پاکستان ان کی مدد کرتا ہے تو پاکستان اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھ سکتا ہے؟ جی، پاکستان اپنے مطالبات سامنے رکھ سکتا ہے، اور پاکستان سب سے پہلے اپنے اکنامک جو ہے ویلیو اس کو ڈیفائن کرے کہ اس نے کن کن محاذوں کے اوپر امریکہ سے فائدہ لینا ہے۔ ارسلان صاحب، دوسری طرف وزیر خارجہ کا بھی آج بیان آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بھارتی حکومت کو انہوں نے واضح کیا کہ سکھ برادری کو پاکستان سے متنفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے بیان کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی انور صاحب، یہ بڑی مزے کی صورتحال اس وقت سامنے آئی جب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان صاحب کی کاوش کو سراہا اور کہا کہ یہ ایک گوگلی ہے، اس سے تعبیر کیا۔ تو در حقیقت جو ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں فورن منسٹر، ان کا جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے بڑا 3 ماہ کے اندر بڑا سمارٹ پلے کرتے ہوئے بھارت کے اندر ایک بھارتی جو ریلیجیس بڑی کلاس سے لوبی ہے، سکھ کمیونٹی ہے جو پنجاب کے اندر اکثریت رکھتی ہے، ان کے ریلیجیس سینٹیمنٹ کو سمجھا ہے اور سمجھتے ہوئے وہاں پر کرتارپور راہداری کو کھولا ہے۔ جبکہ سشما سوراج جو کہ بھارتی وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے اس کو نیگیٹو پورٹرے کیا، انہوں نے اس کو یہ پورٹرے کیا کہ بھارتی حکومت کے جو وہ کوششیں کرنا چاہ رہے تھے وہ کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، اور انہوں نے عمران خان صاحب نے اور ان کے فورن منسٹر نے
सिख कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करने का फायदा किया है। यानी कि उन्होंने अपनी सिख कम्युनिटी को का भी डिनाल किया, उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर शक किया उन्होंने। वज़ीर ख़ारजा साहब ने तो ये कहा ना कि ये इस तरह की जो मज़मूम कोशिशें हैं, साजिशें हैं, उनको कामयाब नहीं होने देंगे, लेकिन भारतीय हुकूमत की तरफ से इस तरह का रद्द अमल आना बड़ी अफसोसनाक बात है। और उनके मकासद असल में है क्या? देखें जी, भारतीय हुकूमत तो हमेशा साजिशी सोच के मालिक रहे हैं। भारत इंतहा पसंद मुल्क है, वहाँ रहने वाली हिंदू कम्युनिटी इंतहा पसंद है, वहाँ पर बीजेपी का किरदार जो है वो बड़ा जो है वो इंतहा पसंदाना है। मोदी हुकूमत ने जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वायलेशंस की हैं, वो वायलेशंस हमारे सामने हैं। जिस तरह से कश्मीर के अंदर वो इंतहा पसंदाना सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर फैसले करने की बजाय वहाँ रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर फैसले किए जा रहे हैं और मुस्लिम कम्युनिटी को जिस तरह से बैकफुट पे ले जाया जा रहा है। और फिर सबसे बढ़ के मैं व्हाट्सएप आपको और उर्दू पॉइंट का जो हमारे सुनने वाले नाजरीन हैं उन तक एक पैगाम पहुंचाना चाहूंगा जी जरूर कि भारत के अंदर मुसलमान जो बसते हैं उन मुसलमानों की हालत जो है वो बहुत बुरी है। वहां पर मुसलमानों को कई तरह की जो है वो उनकी सलब की जाती हैं। वहाँ हिंदू जो हैं वो मुसलमानों के लिए उस तरह से जज्बात हुब्बुल वतनी के नहीं रखते, वो वहाँ के बसने वाले मुसलमानों के ऊपर शक की निगाह से देखते हैं। अच्छा, तो अगर हम देखें, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में एक लंबी लिस्ट है कि पाकिस्तान ने हमारे मुल्क में ये किया, दहशतगर्दी की। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एक लंबी लिस्ट है कि इंडिया की तरफ से यहाँ पर दहशतगर्दी की गई है, इस तरह के जो साजिशें की गई हैं। लेकिन इसका हल क्या है? किस तरह दूर किया जा सकता है इस सूरत हाल से? देखिए, हल तो बड़ा सिंपल है कि मुज़ाकरात किए जाए और मुज़ाकरात ही किसी भी दो बड़ी कौमों, दो बड़ी सोच रखने वाले ममालिक जिनकी सोच मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन दो बड़ी जो ममालिक हैं और फिर सबसे बढ़ के वो हमसाए हैं, उन हमसाए ममालिक को चाहिए कि वो मुज़ाकरात के जरिए से अपने मामलात को आगे बढ़ाएं। दुनिया जो है वो इस वक्त न्यू एज के अंदर जो है वो जा रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो मुतारिफ हो रहे हैं। उसके अंदर देखें, हम बॉर्डरलेस जो है वो कम्युनिटीज आबाद हो रही है। तो पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने पिछले दिनों फ्रांस की मिसाल दी थी कि वो अगर सुलह कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो मुज़ाकरात के दरवाजों को खुला रखा है, लेकिन भारत की जानिब से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। भारत ये समझता है कि शायद वो पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा मुल्क है, तो वो अपने तौर पर अपने मवादात को दुनिया के सामने रखकर जो है उसको बेहतर तौर पर मनवा सकता है, लेकिन ये भारत की भूल है। पाकिस्तान जो है वो गो रकबे के एतबार से उससे कम है, लेकिन सोच और विजन के एतबार से पाकिस्तान भारत से बहुत बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो दुनिया की बेस्ट आर्मी में शुमार होती है और वो सबसे बढ़कर बासलाहियत है और वो तजर्बा इस बात का रखते हैं कि उन्होंने वॉर ऑन टेरर जो है, जो कि अनसीन वॉर है, उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। भारतीय फौज को तो कुछ पता ही नहीं है, उनको तो उनकी सोच जो है वो सिर्फ और सिर्फ कूजे के अंदर बंद है और उस कूजे के अंदर जो है वो सिर्फ वहां पर खाना पीना उनका रहता है। बेशुमार वीडियोस जो है वो लीक होती हैं वॉर ऑफ टेरर के हवाले से। और इंडिया को चाहिए कि वो अपना रवैया जो है उसको बदलें और अमन की तरफ जो है वो गामजन हो। और पाकिस्तान अमन की तरफ है तो इंडिया को भी चाहिए कि वो मुज़ाकरात की तरफ आए। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, आपने वक्त दिया पॉइंट को। नाजरीन, अमरीकी सदर के बयान की हम बात कर रहे थे कि अमरीकी सदर के बयान के बाद पाकिस्तान की जानिब से डॉक्टर शीरी मज़ारी और सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद समेत मुतादिद सियासतदानों ने यक ज़ुबान होकर अमरीका को मुंह तोड़ जवाब दिया था। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ डॉक्टर शीरी मज़ारी ने रद्द अमल देते हुए कहा था कि चाहे चीन हो या ईरान हो, अमरीका की तनहा करने की पॉलिसियाँ पाकिस्तान की हिकमत अमली के मफादात पर असरअंदाज नहीं होती हैं। सेक्रेटरी खारजा तमीना जंजुआ ने अमरीकी नाज़िम अल अमूर पॉल जॉन्स को दफ्तर खारजा तलब करके सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात पर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक हुकूमत की मुजवज़ा कानून साजी का मसवदा तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक वफाकी हुकूमत की मुजवज़ा कानून साजी का मसवदा जुमा को तलब किया है और चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने गिलगित बल्तिस्तान की आइनी हैसियत से मुतालिक केस की समाअत की और इस दौरान अटॉर्नी जनरल और दीगर अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह आइन में तरमीम का मामला है, हुकूमत के पास तरमीम के लिए अक्सरियत नहीं है, तरमीम नहीं कर सकते तो सिफारशात पर अमल दरामद करें।
इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत का जवाब पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान पर अवाम को तमाम आईनी हकूक हासिल होंगे, लोगों को बुनियादी हकूक फराहम किए जाएंगे और फंड्स भी बहाल किए जाएंगे। तहम गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत के बारे में कानून साजी में वक्त लगेगा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान को पार्लियामेंट में 3 नशिस्तें दी जाएंगी। जवाब में बताया गया कि सरताज अजीज कमेटी ने सिफारिशात मुरतब की हैं, जिसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में जजों की तैनाती के लिए शफाफ तरीक़ाकार बनाया जाए। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कमेटी की सिफारिश के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान अदालतों का बजट GB कौंसिल को दिया जाए। तहम गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर में सरताज अजीज कमेटी की सिफारिशात को हिस्सा नहीं बनाया गया। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि तमाम सिफारिशात सरताज अजीज कमेटी की हैं। दरख्वास्त गुजार कहता है कि उन पर अमल किया जाए। दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर अभी नोटिफिकेशन है, क्या आप इस नोटिफिकेशन की मंजूरी ले सकते हैं? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये मामला पहले कबीना फिर पार्लियामान में जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मिसाली सूरत हाल तो ये होगी कि आइन में तरमीम की जाए, जिस पर अदालती मोमिन सलमान अकरम राजा ने कहा कि आइन के तहत गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जा सकता है। सलमान अकरम राजा के जवाब पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि इसके बैनुल-अक़वामी असरात क्या होंगे, जिस पर उन्होंने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान में नाफिज कानून वज़ीर आज़म का इंतज़ामी हुक्मनामा होता है। उन्होंने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है। इस पर चीफ जस्टिस ने उनकी सरजनिश करते हुए कहा कि अदालत उज़्मा के रोस्टरों पर खड़े होकर इस तरह की बातें ना करें, उन्हें दूसरे दर्जे का शहरी मत कहें और अपने अल्फाज वापस लें। जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के वही हकूक हैं जो पाकिस्तानी शहरी के हैं, उन्हें दूसरे दर्जे का शहरी ना कहा जाए। इस दौरान जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि यह बहुत हसास मामला है, एहतियात की ज़रूरत है, रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिशें ना करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन में तरमीम तो मुमकिन नहीं है, सादा अल्फाज में बताएं चाहते क्या हैं। जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि 2009 और 2018 के इंतज़ामी ऑर्डर आइन के तहत नहीं हैं। इस पर अदालती मोमिन एतजाज़ हसन ने कहा कि बुनियादी चीज़ ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ज़्यादा हकूक मिलने चाहिए। अदालती फैसले की रोशनी में गिलगित बल्तिस्तान पर कोई कानून नाफिज होगा, इस कानून का दर्जा पहले से नाफिज कानून से बुलंद होना चाहिए। एतजाज़ हसन ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बिला शक व शुबा पाकिस्तान के शहरी हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई तनाज़े होगा। जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि इस मामले पर हद से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और बैनुल-अक़वामी तौर पर जिन अदालतों में इस्तिस्वाब राय होता है वहाँ का तरीक़ाकार तब्दील नहीं हो सकता है। चीफ जस्टिस ने एतजाज़ हसन से सवाल किया कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या मौक़िफ़ है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि इंतज़ामी तौर पर यह इलाका पाकिस्तान में आता है। एतजाज़ हसन ने कहा कि इस इलाके को पूरे हकूक़ के साथ आर्जी सूबे का दर्जा दिया जा सकता है, आइन में तरमीम की बजाय कानून बनाया जा सकता है। इस पर जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के बुनियादी हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। साथ ही जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हमें गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की माशी हालत को बेहतर बनाना है, वहाँ के लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गिलगित बल्तिस्तान को बुनियादी हकूक़ और आज़ाद अदलिया की फराहमी यकीनी बनाया जाएगा। पार्लियामेंट को हिदायत नहीं दे सकते, तहम मुसवदे को ज़ेरे गौर लाने का कह सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को लोगों को पूरे हकूक़ देंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कौमी असम्बली और पार्लियामेंट में नशिस्तें मिलें? यह हक आइनी तरमीम के बगैर कैसे मिल सकता है? क्या हम मुकन्ना को कानून साजी का कह सकते हैं? जिस पर उन्हें बताया गया कि हुकूमत तो कानून साजी करने के लिए तैयार है। साथ ही सलमान अकरम राजा ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जा सकता है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमती ड्राफ्ट तैयारी के मराहिल में है। जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या हुकूमत 2 रोज़ में मुसवदा तैयार कर सकती है। अदालती इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अभी तो बहुत सी तब्दीलियां होंगी, लिहाजा 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए तो मुसवदा देने पर एतराज़ नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई मुश्तरका मुसवदा बनकर आ जाए तो उसको हुक्म का हिस्सा बना देंगे। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि जुमा को मुसवदा ले आएँ, अगर कोई तब्दीली हुई तो बाद में कर देंगे। इसके बाद अदालत ने गिलगित बल्तिस्तान के आइनी हकूक़ से मुताल्लिक केस की समाअत जुमा तक मुलतवी कर दी है। बात करें पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ जरदारी की। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कप्तान ज़्यादा दिन हुकूमत संभाल सकेगा।
रहीम यार खान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का कहना है कि हुकूमत ने काम नहीं किया तो घर जाना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान ज़्यादा देर तक हुकूमत संभाल सकेगा। रहीम यार खान में जलसा आम से खिताब करते हुए साबिक सदर ने कहा कि हर दौर में सियासी मुखालफीन जेलों में रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर में एक भी सियासी कैदी नहीं था। हमने मुखालफिन को जेलों में रखा, ना किसी का एहतसाब करने का सोचा, जबकि जमहूरियत के लिए भुट्टो और बीबी ने शहादत पाई और हमने जेलें काटी। आसिफ जरदारी का कहना था कि हर कोई ये समझता है कि वो हमसे ज़्यादा होशियार है। मैंने बतौर सदर अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को वापस किए, अगर इख्तियारात पार्लियामेंट को ना देता तो कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये समझते हैं कि 18वीं तरमीम हम अपने लिए लाए थे, ये सूबों के लिए लाई गई थी ताकि निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिल किए जाएं। पीपी के शरीक चेयरमैन ने कहा कि कप्तान ने झूठे वादे किए और यू टर्न लिए, इनसे ना मईशत संभाली जाती है और ना ही मुल्क संभाला जा रहा है। अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उनको घर जाना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि कप्तान ज़्यादा दिन हुकूमत संभाल पाएगा। आसिफ जरदारी ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि आपने जनूबी पंजाब का जो सूबा है उसका ऐलान किया था, लेकिन नारा हमारा लिया और ये कहते हैं कि नेपोलियन ने यू टर्न नहीं लिया। हालांकि तारीख में नेपोलियन और हिटलर को हीरो तस्लीम नहीं किया गया। हिटलर ने 55 मिलियन अफराद को कत्ल किया। अब बात करते हैं शाह महमूद कुरैशी की, जो कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हैं। उन्होंने भारतीय वज़ीर ख़ारजा को करारा जवाब दिया है। इस्लामाबाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दो टोक अंदाज में भारतीय हुकूमत पर यह वाज़े किया है कि सिख बरादरी को पाकिस्तान से मुतनफ़र करने की मज़मूम साजिश कामयाब नहीं होगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय हम मनसब सुषमा स्वराज की हर्जा सराई का जामे जवाब देते हुए कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा मुज़ाकरात के हवाले से मेरे बयान को सिख बरादरी से मंसूब करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि करतारपुर बॉर्डर के खुलने पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान पर मेरे रद्द अमल को सोची समझी साजिश के तहत तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है ताकि सिख भाइयों के जज्बात को मजरू करके पाकिस्तान से मुतनफ़िर किया जा सके। शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय मनसब का नाम लिए बगैर कहा कि मेरा बयान पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा मुज़ाकरात के तनाजुर में था और सिर्फ पाक भारत मुज़ाकरात के लिए ही मखसूस था, लेकिन इस बयान को सिख बरादरी से मंसूब करने की कोशिश की गई। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान सिख बरादरी की दिल की गहराइयों से कदर करता है और सिख बरादरी के जज्बात का बेहद एहतराम करता है और कोई भी प्रोपेगेंडा इस रिश्ते को ना तोड़ सकेगा और ना ही मुतनाज़े बना सकेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एहतराम के इसी रिश्ते के तहत सिख बरादरी की बरसों पुरानी दिली ख्वाहिश को पूरा करने के लिए करतारपुर राहदारी को खोला। हमने ये तारीख इक़दाम नेक नियति से उठाया है और नेक नियति के साथ ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा। वाज़ेह है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब की बयान को सिख बरादरी से नत्थी करने की कोशिश की थी। शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा था कि इमरान खान ने करतारपुर की जो गुगली फेंकी तो भारत को अपने वज़ीर भेजने पड़े थे। साफ पानी कंपनी में अरबों की लूट मार की गई है, ऐसा कहना है वज़ीर इत्तलात पंजाब का। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि माजी में साफ पानी कंपनी में अरबों की लूट मार की गई है। कंपनी का मकसद हज़ारों देहात को पानी की फराहमी था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तफसीलात के मुताबिक फयाज चौहान ने मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने 2014 में साफ पानी कंपनी बनाई और इसके लिए अरबों रुपए के फंड्स मुख्तस किए। साफ पानी कंपनी बहावलपुर के अलावा किसी इलाके को एक कतरा पानी नहीं फराहम कर सकी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि साफ पानी कंपनी का मकसद 22,000 गाँव को साफ पानी मुहैया करना था, लेकिन ये कंपनी बहावलपुर के अलावा किसी इलाके को एक कतरा पानी भी फराहम नहीं कर सकी, अपने वादे पर पूरा नहीं उतर सकी और करप्शन की गई। फयाजुल हसन चौहान ने मजीद कहा कि माजी में साफ पानी कंपनी में अरबों रुपयों की लूट मार की गई। माजी में कंसल्टेंट रखा गया जिसने स्कूल से ऊपर तालीम पर तवज्जो ही नहीं दी। उन्होंने कहा कि साफ पानी कंपनी के अंदर ज़हीम कादरी के भाई आला ओहदे और तनख्वाह पर लगाए गए। हसन इकबाल के भाई को भी लाखों रुपए के एवज कंपनी में लगाया गया। फयाज उल हसन चौहान का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो देसी अंडों की बात की थी, गंदे अंडों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। गंदे अंडों को मनी लॉन्ड्रिंग और कमीशन किकबैक ज़्यादा पसंद हैं। ख्याल रहे कि आज कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने सूबा पंजाब की साफ पानी कंपनी केस में 20 मुल्ज़मान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है और साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ पहले ही मज़कूरा केस में ज़ेरे तफ्तीश हैं।
दायर रेफरेंस में राजा कमरुल इस्लाम, वसीम अजमल और डॉक्टर ज़हीरुद्दीन समेत दीगर शामिल हैं। मुल्जिमान पर 34 करोड़ 50 लाख रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है। रेफरेंस में कहा गया है कि मुल्जिमान ने मिली भगत से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।